Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Yahya, mahasiswa Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perbandingan mazhab, tugas Pak Lukman, halaman 56 dan 57. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bab Adamul wudu ba'dal ghusla, yaitu bab wudu setelah mandi atau junub. Man qala bi wujubil wudu ba'dal ghusla, seseorang yang berkata atau mengatakan dengan wajibnya wudu setelah mandi. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahadath hatta yatawadda'a, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tidak diterima sholat seseorang jika berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaisal wudu'a ghusla walal ghusla wudu'a. Dan tidak ada wudu itu mandi, dan tidak ada mandi itu wudu. Lalu bab yang kedua, man qala ba'damul wudu'a ba'dal ghusla, seseorang yang mengatakan tidaklah berwudu setelah mandi junub. An Aisyata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda'u ba'dal ghusla, rawahu Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak melakukan wudu setelah mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua, an Ibnu Umar annahu qala lima su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i ba'dal ghusla, qala ayyu wudu'in amma minal ghusla, rawahu Ibnu Abi Syai'ah. Yaitu dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar berkata, kenapa dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masalah wudhu setelah mandi, maka Nabi bersabda, mana yang lebih sempurna wudhu daripada mandi. Ibnu Abi Syaibah. Hadis yang ketiga, wariwaya Ibnu Abi Syaibah aidan annahu qala li rajulin qala lahu inni atawada'u ba'dal ghusli faqala laqad na'ammakta aunil ma'bud. Dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah juga, sesungguhnya Ibnu Syaibah berkata kepada seseorang laki-laki. Ibnu Abi Syaibah berkata kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya saya berwudu setelah mandi. Kemudian laki-laki tersebut berkata, sungguh kamu telah berlebihan. Lalu hadis yang keempat, an Aisyata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddu'a ba'dal ghusli minal janabah, rawahu Ibnu Majah. Dan Aisyah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak melakukan wudhu setelah mandi dari junub. Dalam sanadnya Ismail bin Musa. Dan hadis yang terakhir, qala Syafi'i walau bada'a faghtasala walam yatawaddu'a fa akmalil ghusla ajza'ahu min wudu'ihi lis-sholati wa taharah bil ghusli aktsaru minha bil wudu'i aw mithliha. Yang artinya, berkata Imam Syafi'i, jikalau orang memulai mandi dan dia tidak berwudu, maka dia menyempurnakan bagian pencucian wudu untuk sholat, dan adapun bersuci dengan mandi itu lebih sempurna daripada bersuci dengan wudu.